Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Je vous propose ma meilleure recette de tarte au citron avec une pâte sablée fait maison et une crème au citron bien équilibrée. C'est facile de la reproduire chez soi avec des ingrédients tout simples qu'on peut trouver dans toutes les maisons. C'est la recette de mon mari, c'est lui qui a l'habitude de la réaliser. اليوم جبت لكم احسن وصفه تاع لا تارت السيترون. هاد الوصفه مالف الزوج تاعي ربي يحفظه هو اللي مالف يديرها. مقادير موجوده في كل بيت وسهله بزاف باش تحضروها في دياركم. نتكلوا على ربي سبحانه ونروحوا نبداو. Pour les ingrédients ou المقادير de la pâte sablée, il nous faut 250 g de farine, 250 g de farine, 150 g de beurre froid, 150 g de زبدة باردة, 80 g de sucre, 80 g de sucre, 30 g de crème fraîche, 30 g de قشطة طرية, 20 g de jaune d'œuf, ça m'a fait un seul jaune d'œuf, 20 g de صفار البيض, هنا دار لي وحدة صفار بيض, une pincée de sel, قرصة ملح. Allons-y pour préparer la pâte sablée. يلا نحضروا la pâte sablée. On commence par mettre la farine. نبداو نحطوا الفارينة, le sucre, السكر, la pincée de sel, قرصة الملح. On mélange, نخلطو. On rajoute ensuite le jaune d'œuf, نزيدو صفار البيض. On mélange, نخلطو. La crème fraîche, القشطة الطرية. On mélange bien, نخلطو كلش. À la fin, on rajoute le beurre. مع الاخر نزيدو الزبدة. On mélange délicatement sans trop chauffer le beurre. نخلطو غير بالعقل بلا ما نسخنو الزبدة. Jusqu'à obtention d'une boule حتى تكون عندنا عجينة. Notre pâte sablée est prête. On la filme et on la réserve au frigo pendant 30 minutes. La pâte sablée تاعنا راهي واجدة. نغطيوها بفيلم أليمونتير ونخبيوها في الثلاجة لمدة حوالي 30 دقيقة. Pour les ingrédients de la crème au citron, il nous faut للمقادير تاع كريمة القارص اللي قلنا 4 jolis citrons que j'ai bien lavés et essuyés, 4 حبات قارص اللي غسلتهم ومسحتهم مليح, 180 g de cubes de beurre, 180 g تاع زبدة مقطعة المربعات, 4 œufs, 4 حبات بيض, 150 g de sucre, 150 g تاع السكر. C'est parti pour la crème au citron. يلا نحضروا كريمة الليمون. D'abord, je commence par râper la peau de citron pour avoir le zeste de citron. نبدأ نسكرفج القشرة تاع القارص باش نتحصلوا على مبشور الليمون. Ensuite, je presse mes jolis citrons pour avoir un jus de citron. من بعد نعصر القارص باش نتحصلوا على عصير القارص. Dans un wok, on fait fondre le beurre. في الوok نذوبوا الزبدة. On coupe le feu, نطفي النار. Je rajoute tous les autres ingrédients. نزيد كامل باقي المكونات. Donc, on met le sucre, نديرو السكر, le jus de citron, عصير الليمون, le zeste de citron, مبشور الليمون, et les œufs battus والبيض مضرب. Je rallume ma plaque entre feu doux et moyen. Moi, j'ai fait le numéro 4 et je remue constamment jusqu'à ce que le mélange est épaissi et soit crémeux. نعاود نشعل الفرن ما بين نار قليلة ومتوسطة. أنا هنا درت النيميرو 4 ونقعد نخلط بلا ما نحبس حتى نتحصلوا على خليط ثقيل على شكل كريمة. Attention, il faut pas cuire la crème sinon la préparation va se cailler. بالكم تطيبوا لا crème sinon الخليط تاعنا راح يتحجر. J'ai remué environ 10 minutes donc soyez patient. لازم تصبروا شوية. أنا خدات لي حوالي 10 دقايق وأنا نخلط. Je passe le mélange dans une passoire. نجوز الخليط تاعي في صفاية. Je file ma crème au citron au contact et je la laisse refroidir à température ambiante. نفيلمي الكريمة تاع القارص تاعي ولا تاع الليمون هكايا بالكونتاكت باش ما تكونش عندي القشرة ونخليها تبرد في حرارة الغرفة. Je farine le plan de travail. ندير الفرينة فوق طاولة العمل.
Je dépose ma jolie pâte et je la farine également. نحط العجينة شويبة وندير لها الفرينة من الفوقة. Et je l'étale bien à l'aide d'un rouleau, نحلها مليح بالحلال. Je prends la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et je la dépose sur un moule qui va au four. نرفد العجينة ونعاون روحي بالحلال ونحطها في المول. Je colle bien la pâte contre les parois, نلصق مليح العجينة في الجوانب. Je découpe ensuite le surplus à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نحي الزيادة بالحلال. Je pique la pâte avec une fourchette. نتقب العجينة تاعنا بالفرشيطة. Et là, je vais précuire notre jolie pâte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes seulement. ودوكا راح نطيبها للمرة الأولى في فرن مسخن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة إن شاء الله. Ma pâte vient de sortir du four. Elle est trop chaude. Je la laisse refroidir brièvement. Après, je reviens vers vous. La pâte تاعنا هذا وين خرجت من الفوغ راهي سخونة بزاف. نخليها تريح غير شوية وتبرد ونعاود نولي ليكم. J'enlève le film de notre crème. نحي الفيلم alimentaire من la crème تاعنا. J'ajoute la crème au citron sur la base de gâteau précuite. نزيد كريمة الليمون فوق القاعدة تاع الجاتو اللي طيبناها شوية. J'essaie de bien égaliser la crème à l'aide d'une cuillère. نسيي نسقم مليح la crème تاعنا بالمغرفة. Et là, je rajoute quelques tranches de citron pour garnir ma jolie tarte. ودوكا نزيد les tranches تاع السيترون تاع القارص باش نشبح به la tarte تاعنا. Et là, je vais continuer à cuire notre jolie tarte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 18 minutes jusqu'à ce que la crème soit bien raffermie. ودوكا راح نكمل نطيب لا تارت تاعنا في فور مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 18 دقيقة حتى لا كريم تاعنا تشد روحها مليح. Il faut bien la surveiller, la crème ne doit pas changer de couleur. لازم تعسوها مليح. la crème تاعنا تاع القارص ما يليقش تبدل اللون تاعها. Notre jolie tarte au citron vient de sortir du four. Je la laisse refroidir à température ambiante. Ensuite, je la mets au frigo. À tout de suite pour vous. La tarte au citron تاعنا هذا وين خرجت من الفوغ راهي سخونة كامل واش كاين. نخليها تبرد بحرارة الغرفة حتى تروح لها كامل سخانة ومن بعد نديرها تبرد ان شاء الله في الثلاجة في الفريغو. À tout de suite. Notre tarte au citron est terminée. Regardez comment elle est belle. N'hésitez pas à la refaire à la maison pour un anniversaire par exemple ou pour se faire plaisir. Je vous souhaite un très bon appétit et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Fait Maison et likez la vidéo si vous aimez. À très bientôt. La tarte au citron راهي واجدة كيما راكم تشوفوا جات شابة ما شاء الله. ننصحكم كامل تجربوها. تقدروا ديروها لا تارت دانيفرسير ولا تقدروا مام ديروها كومان ديسير مور الحشا. الله تفرحوا بها روحتكم. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تشتركوا وديروا لي جيم لا فيديو. نعطيكم موعد إن شاء الله في فيديو آخر وما عليا غير نقولكم سلام.